بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كروبا بونا فلا كاجري أما جاي كبركة دالي هلي كاتو أبي فينيم توي كامنة كابلا دولي كبركة دالي كوتي ويتشين أبلي sabula se fuite anya mi dare go foya ni alama se min dama Allah akbar ame ni nakli itado be ni nakli chugo mina namu itado be kuma chugo mina itado be boy hak e sigaro la chugo mina kata yoro wara chugo mina nam o able anteni shi sababu do ni shima franga sila nam o kadaw be ka ganga alafu Bamanan André Bamanan ko ni dakan ye kien ko sababu fana de galon yede oche nam ne ba foko sababu de dakan la waleya sabula ne afura ko ibike wartigi mado ni dasu ni ma barake ke mandiga warsoro o bare yi warsoro li sababu yi nam ni ala keleno ki dagan ke wartigi ay o ni ma ni te bar abitu bara de fe wasaka wari ndima nam o tichen o ni kanga kenya fana ala bitu me furakali de fe walsa ki kenya nam o ni ikanga ta dugula o sababu mi bulufen sababu de nam o ne konen ka famulila sababu ye chen alere de batu dakan bila wala ablay ayo do ko kumbi di me kuntere di de o chen kundere o garsge ali ibiska mugo kunzigi bwa kuna namu o itiska balika garsge soro ablay asika dola wene o abu figa me fodro mugo yala am sika ko ci man ka ñogona namu ka machi sika machi balki garse soro Allah akbar o mi tayibo de soro o nga garse net su soro abada net sike bali fana ki garse soro sika tola o nga kuma do misiki kunjigi di ya fam misiki bulu fen do minila o nga ndesiki garse bali ga soro de sika tola ho kunzigi biddi akoro de fasi kunzigi bina fo bulu fendo mo biska mo balika asoro wala biska ndara gatigila onga garsge lay ayu tiska soro ba ko jelu muye bamano ko nanka manden o danga kunte oche ala kelenu ka mo min da ko abe sansoro ne ko ibo daga purgo kana sansoro namu ale be yere segane la asika dola modore ni mi janto ska koloro ska yele yere la yo sabu let ska balu etise ya fam akobe mi mbulu te o tayere o tatigi de fonay o ngabe mi mbulu nam o de ba di wa fuite suko tigi balika di o ni gibo tigi daga able wiira segana de wiira sege o ka danga na fuyele mo fuedu akola o de ka fugo nanga mo de danga kunte able aywa tubarakallah ay wala kan ken nanga mon de amina na mo ka kan gar sege ja amina na funa mi ke akani hakil dama able dina amma muso do ba ko ni bi do ke ba wala son ni mo son bogo son o wona isone fere la able ni somo sona o vo isone fere la sabla ni yegwana o le ba dima abo da ko ni bi do ke vo ke tan ko ba wala son ni mo son bogo son parce que na we somo ko bolo sisa o le be do dema ngani fendo lo bolo no abigere atibolo bolo alors ko da ko namu do ga ke wo chokola o do ga jogo nyuma do parce que kuma do la ala tefika fendi ama tefika clean fendi ama ga abi passer do fe atime sababu fe ni abo sababu folo manawa ko da kay nyembe sababu te galwe sababu te galwe yero kuma fuga ba bismillah Bijumai namu February galo clean nando samba fla ni mwani fla
o fasiri bo semene ke fasiri gafo kono amna laje fete folo kuma ba ka se ka do nya fo mo ye famel ka se ka sura kula blay tabarakallah amada min l'indépendant kenyere ala semetia ka foko nesina besaw ye nafulu chamandi anga banguma sabula ku kun ye sefo wore milliard keme sawantan dur de nyini on ko besaw ye keme fla ane bikono ton bloc ka buluka o ku ye chama soro nesi o avec ka abe fomi njurula o ye sedaw ka nyakilini grende nye kasri anga nafulu sirawla o mi talige sedaw kelenga tonzi dok me sina kunungo o ku ya latige ka foko nyakili munu be malika ko ka nyakili nutu unola ablay o ayo o mi ra fana be talige gelambe malini france ni nya chesisa o ko barkan ka daga boli malla ka ele man Niger o ko ukmo bi sina ko sebeni wati nuna o patrona gelena o ko gendarme ko ni datu Maodo sensi kuluwalte do jaje sangalete do fora bana aw sida o fera soro aw zamani fera bisoro aw ne fora ko cité do ayo nyina kula abana l'indicateur de nouveau aw ka asementiale ndo arno ka foko meme talike seda ka gelena o ko biso bisonka nafulu mugu soroli an ka jamana kono ya ko gela do songa do ala kusebe ablay mi rafnam talike nyoye mi kumbe sina rom italifa ba kono ko mangami kumbe mali jamana marabako ni jekulu marfatike mu tegano blaka benga semena wolu ni nyache ko mangam bana membe talira fnake jenyo ko yami be gelam be mali ni france chesisa aku afana ko do bska ke munye o nyini ngan to be ni wati nuna ko lokani ko centre de référence coura do ko ni jora no fa nyama docteur Shukel ko wala may gay aku kurumo kare kunungo ablay info matin akunjira ka fa bagatulay wala semaine ka bo rpm kono ko kuma techien ko buguni rpm bulu frambe noko ye ako galontigia o anga kritikelo ko bituka kuma ta sisa kuna foni serofe ko ministre ministre shara ko kuna e kanga dawye ku ka o dabla ko tuka bara tabule naam o ko fe mami talike malini france cheje nyo ko kinetigu tole anga jamana kono ya able ko akuma bita france bloma kono debitu bloma kono ulubunu hakila di akoka naam o mira fana talike nyonyo me kumesina rom italifa ba kono o ko munde fura mali jamana nya maraboko ni jekulu marfati woni jamu tegano blaga benga sewena info matin bombe ado kalama leso faso ka fasiri asementiale ndo aka foko faganyama ko nenye kenasu do kurumo kare kunungo kulukani ko mim na ka sawiye kan no ka badu mako ka frakela centre de santé de France ko minam be no minam ne ma bsika fo watla ba minam do bu frakeli bara no ka kusuwe ka ken esor ka nyafulu o kofe yakuba katle kon najira ka foko male jenyokon oluka bara manga ke ka sira yirana ka fo anga tan fe na mo tan fe am gelala so ma ko tulu ka ketaye ku ka ngandeme ayro ka sura sira sukantile ne tamani la ablay ku chala ko oluka merika jabala kurwa anu ka garawur cer kurwa no e mobulu sira kana tamam mobulu be joro minna ko kura jora ka di ma kuchala wa ako kurum karla nam colonel ablay may ga fe kunungo ablay tubarakallah Mali d'aujourd'hui Mali bi jogodi bi la semaine jale ndo aka foko conseil malin de chargeur nyamwa ko sratela ko gelami ko no ko cour suprême ko najira ka foko munguro ka lisi ko di kay o ko sikelu no saka sira kan ko ministre ma kono abna ko la wala chugumina o ko conseil national de patronat nyamwa ko la ko bela jile ko ni ko muna jaje sangare talaka son kala takura made ntodo o nyini kan tombe an no ko sabula ko ne begwena ka boy no saka fushite do asita jagu ya kala tawge o ko ni waji eti danzido kala tawge
ayo yen pese nyama kura ko akoni ma do daga tika boada la mi ken be nyama yi ablandan ni le répliquer allez ko di ko sida ko ni a wajibiya mali jamana mara ko wasa nyaklu ka saka wuli ku ka nani kalata boloda chugo kura ye so misaka ke ma mi misaka mo hakli mine ko nota ku wati folo ko cerla ko ka chango ju kulut na saka soma ko fana dore min ka jama biska somi ma mi misaka mo hakli mine ablandan mais oni ulu kon ya sementia ka foko ubi seda o sen romando walsa malini burukina ni Guinée o sika bo gelya kono chugomina nam mali turbine ko merba ko ni Algérie la sigide ko ni nyoni ka hakilla falen doke wasamba to jenuma barab sika sinzi ko sobe chugomina marakama bol siraka o ku hakilla falen doke ablanda no ku flawe ni misi wasarar bamako ni pare ni wanche ku gelale no kusube oku ako rekeme kele ni watila Nicolas Normand français de nkoro do bamako yanno wali ko najira saka foko malini français nyam ko bele jilebe filila sabula ko uye ko jatimna chuomina ako ote ajate bochu nywaye ko de kraso ni gelana na ablay mi rafana metalike français la cité gen la ko mbali kono ko politique mo ko ñu hakila di ka keni usumana fede mali tribune ka nyafulu antumba do ne ka du kuma jona me ni ko la umma kuma jona de o yere me bolo talo tumbe mirite la o tumbe joro ndo srana ndalo no hunde do able français to la kuma folu mo no mali politique mo ko fe kana muga ni élection bi c'est ça ajatem na dron Allah akbar français ta avec be ba yini ka ta français be ba yini ki kun shore Allah akbar kuma ka jan sare kuma ka jan awa d'accord c'est ça les questions qu'elle me posait baxi un beau question qu'elle me posait go c'est là où ya nyangiri kan toro kan ge fu falaki ulu sala ko le dani o de mo ko fo anga ke misali anga misali ma fonya amu bali ko ta kara Guinée ko ta kara Burkina mais le problème de mouina même mon femme c'est là ko la mba fe ko de femme Mali fa vela ko ay ko ta folo ke domina ulu ko abada ko sabda su ti Kenya mai fo jagu ya anga civil le nyini ka ke jagu yo fo o mo fo ay marake ka marake ko jagu ya fo asimina ka chelo sona ka ta balaw nyini kana na ka nani mo ko wani même mu ne yesi ça o sera o kelen ko o sera su ti ke nyema ya ka an yere bla retard parce que o yam bla dala ko gelara cha wati la china no arrête ko mbe malia sera o no do parce que folo ko ta folo na ko rasmide tu ke nyema ya ça so entre là parce que lu balla ka ko asmite ke nyema ya asmi ko abike nyema dangaye ko na kere dangaye nyema dangala tugu shila se ke nyema ya o mo fois donc ko fo jaguya o jaguya fediga mamude kara ala ban ko ta flana kara maka après mu mande o maka anya kala ko non donge fu falaki lati e ko ta kara Guinée ala fana te connaît ya non ma fa le te nyama ele ale te nyama ya wala o e mu fa o ko calendrier dama pour que transition go suru o te fo makuma ko ta o bela kule umubali ka kuleta ke Burkina Faso kuleta ma ke Burkina Faso Burkina Faso ta lieutenant colonel ya c'est dans soutien c'est dans souma c'est dans ma non flaquea kulu renoge ko c'est dans ko do Burkina nyangini o ba fe Burkina nyema dro c'est dans ke nyema e aka fere ke gouvernement sigi ka wati kunguruni ke ka transition ke pour ka ka bela ulu uyam bali muna udu ya adinu flama akuma texte de gréa texte clair fano fana furanga nyamgo fe embargo wati kana no ko kuku sira bu ka fenchama ke malla community shara kono ay mba fe ko do fo tare anga nyama ko sede o ka nyama bu munke ko France le bu ko na surgu mba fe kam bu da o deka parce que munkera auna munkera on fait uye nyangini munda anka o le kera anga jemana flala me o mo nyangini dawka o mo jagu ya fanga buluka ka bole awndeka kuma boyoro de lawo
O kuma bɔrɔ o fana de tiɲɛ o. Ɔ bon sisan n b'a fɛ k'a dɔn sisan ko maliyɛn bɛ mun fɔ Asimi ni Choguel bɛ mun fɔ tiɲɛ dir'u ma yan nin kɛnɛ kan a filɛ nin ye. Ne ma deli ka n da dɔ la mais bi n bɛ n da dɔ la parce que a kɛra fila ye Guinée ta kɛra Burkina ta kɛra Guinée ta ye colonel ye Burkina ta ye lieutenant colonel ye mais u m'a fɔ yan yi aw tɛ kɛ président ye diyagoya aw bɛ président civil sigi u m'a f'u ye. Wa fɛn dɔ fana bɛ yen nɔ i b'o jateminɛ o ma waati wajibi o kan dɛ. Ne y'o de fɔ mais u y'a wajibi an kan. Ko olu b'u makɔnɔ n'i ye waati mun fɔ u bɛ décision ta a filɛ nin ye donc an ka ɲɛmaa ye mun fɔ fasodenw an ka wuli an ka jamanaw b'an kɔ de donc n'a ma wuli. CEDEAO buna France ka a bɛ fɔ cogo di fronto do mu da la sisan don o don mɔgɔw b'a fɔ mais sisan ne kɔni b'a hakili la tiɲɛ don n t'a fɔ tiɲɛ don mais tiɲɛ b'a la k'a fɔ tiɲɛ don a tɛ dogo la fɛn caman bɛ yen n'i ye CEDEAO sariyaw lajɛ CEDEAO sariya dɔnbagaw bɛɛ y'a fɔ ko ka embargo tɛ CEDEAO sariya o tɛ kelen ya a filanan u ye ɲɔgɔn ye kunu ko Guinée ani Burkina ko ɲangini da ko u b'u makɔnɔ fɔlɔ fo ko waati d'u ma mais anw mun ɲangini ko an ɲangini ka to yen ko an ka ɲangini tɛ wuli k'a tɛ wuli i y'o fɔ ayiwa kuma filɛ nin ye dɛ a ko ka gɛlɛn bon hakili la an fana bɛ ka taa sira min kan bila ni ye foli jalen ye n'a faratɔ tɛ a bilatɔ don ou bien de ayiwa u kɔni ka jateminɛ parce que an ka sigiw ni jɛɲɔgɔnyaw u gulonnen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ ayiwa n'a ma ɲɛ k'a bɛ ten an kana fɔ k'an bɛ fɛn dɔ wajibiya ɲɔgɔn kan ka se hakɛ dɔ ma mun tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ an ta ye damatɛmɛ de an ta in kɛra damatɛmɛ an ta kɛra damatɛmɛ de bingali tile ganfɛ dɛrɛn olu ka kunu yɛrɛ de b'a yɛrɛ k'an ta ye damatɛmɛ u b'an ko coup d'état ko tɛ ko wɛrɛ de bɛ yen coup d'état ko kɔni tɛ voilà ko wɛrɛ de bɛ yen ko wɛrɛ min bɛ yen an tɛna an da don la bi nka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali bɛ cogo min na sisan o fɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ yan Faransi ka ɲinifɛn minnu bɛ Mali la yan bɛɛ b'o dɔn CEDEAO fana numéro bɛ Faransi bolo a ka fɔ ka jɛya ne yɛrɛ y'a ye 2021 CEDEAO ka 2021 budget n y'a sɛbɛn ye i b'a ye k'a fɔ ko Faransi bɛ wari min sara an yɛrɛ t'o sara n'i ye budget sigi 100 o 100 i b'a Faransi kelen ka sarata ka ca ni CEDEAO jamana 15 ta ye hali u ko aide au développement musaka dɔ bɛ min ta yiriwali sira kan Faransi bɛ min di o la o ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ CEDEAO jamanaw ta kan après je ne ɲininka n ko kuma sariya de changé na o CEDEAO kelen tɛ wa sariya ma changé a bɛ n'a fɔ dɔrɔn min b'u ka wari d'u ma o de ko bon a y'a kɛ tan nin ye ne sagonata de ye u y'o kɛ u ka sira foyi tɛ sariya la donc o de ne kɛ miirina ye n k'o fɔ n ka fɔ jama ye parce que mun kɛra an fɔ de kɛra an fɛ mais mun ɲinina an fɛ mun ɲini olu fɛ an dun bɛ position kelen na situation kelen na an ta kɔni dama tɛmɛna a bɛ se ka fɔ ko binkani yɛrɛ don sabula ko kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ faamu dɛ voilà tɛ faamu fewu jɛ kɔnɔna na n'a bɛ ko k'a kɛ sariya kɔnɔ ne hakili la o de ka ɲi o de ɲɔgɔn tɛ awɔ i ni ce n b'a dɔn kan bɛ dɔn kan bɛ. Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, il est civil de son état, il s'appelle Arnaud Dianiba, il va présenter le flash de 9h. Bonjour à toi. Bonjour Abdoulaye Andane, bonjour à tous. L'Allemagne s'interroge sur l'avenir de son engagement militaire au Mali et dans les Sahel. Berlin suit en effet avec attention les derniers événements liés notamment à l'expulsion le lundi dernier par les autorités du Mali de l'ambassadeur de France et des renvois la semaine dernière des 90 militaires danois qui devaient rejoindre la force Takuba. C'est dans ce contexte attendu que la secrétaire d'État aux Affaires étrangères s'est rendue hier jeudi dans notre pays pour rencontrer les soldats allemands puis échanger avec les autorités de la transition et la société civile. Le Parlement allemand doit se prononcer en mai prochain sur le maintien ou non de ces deux missions en cours au Mali. 18e session du conseil d'administration du Centre de recherche et de formation pour l'industrie textile du Mali, Serfitex. Les administrateurs ont évalué ce jeudi 3 février les performances du centre au cours de l'exercice 2021 et projeté les perspectives pour 2022. C'était à Ségou. Restons dans la cité des Balanzons, les défis et perspectives de l'électrification rurale au Mali au cœur de la conférence de presse de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique
domestique et de l'électrification rurale. La Madère contribue à la maîtrise de la consommation d'énergie domestique et le développement de l'accès à l'électricité en milieu rural et périurbain. Le Burkina Faso a échappé ce jeudi à de nouvelles sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui demandent aux militaires qui y ont pris le pouvoir le 24 janvier dernier un calendrier rapide de retour à l'ordre constitutionnel. L'organisation régionale a en revanche décidé de maintenir ces sanctions contre le Mali et la Guinée. La résurgence des coups d'État dans notre région est un sujet de grave préoccupation. Cette évolution remet en cause le mode de vie démocratique qu'on a choisi, a déclaré le président ghanéen Nana Akufo-Addo en ouvrant le sommet à Accra des chefs d'État ouest-africains, appelant la CEDEAO à rester ferme. Emmanuel Macron rencontrera Vladimir Poutine le lundi prochain à Moscou, puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky le mardi 8 février à Kiev, a annoncé l'Élysée ce vendredi un nouvel effort diplomatique du président français pour parvenir à une désescalade dans la crise ukrainienne. Les chefs de l'État ont multiplié ces derniers jours des entretiens téléphoniques avec ses homologues russes et ukrainiens ainsi qu'avec le président américain Joe Biden afin de jouer les médiateurs dans cette crise. Enfin, football, Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. C'est au bout du suspense que les pharaons d'Égypte ont validé leur billet pour la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Cameroun. Après 0-0 à la fin des temps réglementaires, l'Égypte s'impose au tir au but grâce notamment à 2 arrêts d'Abou Gabal. Les pharaons rejoignent le Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue ce dimanche 6 février au stade Olembe à Yaoundé demain samedi pour la petite finale. Le Cameroun et le Burkina Faso se retrouvent une fois de plus comme au match d'ouverture de cette CAN qui s'est joué le 9 janvier dernier, un match remporté par les Lions indomptables. Par rapport à cette finale, l'entraîneur adjoint de l'Égypte, Dia Al-Sayed, demande à la CAF que la finale soit jouée lundi. Il y a une journée de récupération de plus pour le Sénégal. Je souhaite que, comme on a avancé les matchs pour la 3e place, on joue lundi, a déclaré l'entraîneur adjoint des Égyptiens. C'est ce qui met terme à ce flash d'information de London. Merci de l'avoir présenté. Excellente journée à vous tous. Très bonne prière et prions pour nous et pour notre pays, le Mali. Move Africa Malitel, premier sur les bons plans.